या रसूल मुहम्मद तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात। जोरे बोलेन ना सुबहानाल्लाह। একটু জোর করে হবে না? আপনার আমার বাপ হন আব্বা হন সবাই মিলে একসঙ্গে আর একটু জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত। পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। পেলে দিদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজার খুন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম। ওই স্কুরুনি দেখেনি ভাঙে ইসকে সকল দাঁত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত। ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত। কোরআন দেখ 101 আল কোরআনে নবীর নাম দুটি কম আল্লাহর নাম 99 গিয়ে থাম। কোরআন দেখ 101 আল কোরআনে নবীর নাম দুটি কম আল্লাহর নাম 99 গিয়ে থাম। কুসুম বিঘিম দেখো ডিডি এর পাবে না কোনো সাথ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত। ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত। ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল हमें जरूर है मीठा मदीना दूर है जाना हमें जरूर है छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्रे दुनिया की छोड़ फिक्रे दुनिया की चल मदीने चलते हैं मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्रे दुनिया की जिस दर पे गुलामों का हालत बदलते हैं जिस दर पे गुलामों का हालत बदलते हैं औ उस आका की दरबार में चलते हैं औ उस आका की दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए लिल्लाह बुला लीजिए दुख दर्द के मारों को तैबा की जियारत को अरमान में चलते गए मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्रे दुनिया की।